Hi, mouth. Dapat ngayon bagan ultra zoom iya kanina. Pinaan naman pag-ultra zoom. Before mo i-press in video, i-zoom out mo na hiya. Paano man mag-zoom out? Ano? Ha? Ina naman pag-zoom out. Ganun pa rin. Hi, Boots. Where are you, Boots? At ikaw? Hi, ate. Hi. Jesus. Hala, agad na. Nabuho. Mapay na lang. Kuhan lang. Sorry, ate. Mga gamit ni Iko, kamula na dali. Niyan na. Ako na lang. Wala ka tutuhay. Marami nagkikinangan. Ito na. Sige. Ayaw. Selfie na lang. Eh? Gidaw, doggy. Yan, ay wala ni pag-kuhanat eh. Ay, ano pag... I-cham-cham. Tumakas na liwat. Tumakas nila yung chom-chom. Ang baby chom-chom. Ito ang may nilin. Ay. Barney lagi ha? Gusto na din nakita babat mo? Barney. Hi, Boots. Look at your... Why are you in that cage? Is that your new cage? Boots? Kita, oh. Sus, makigras. Magirahang. Magirahang. Hey! Timboy ay tagalaging. Hindi ka nakikita. Ano? Nag-push siya maniya. Kaya nagliwan man niya papa, no? Fresh. Pampadamo. Pampadamo. Layawan, amon bilibot. Ano? Bilibot. Mabaho-baho. Mainan ka? Ay, pa ba? Dawat. Hindi rin mapalugi. Drink! Open your mouth. Ano ni Marie masaya kan? Itaton buko juice. Yummy? Is it yummy? One more ko na one more.